خوب بینندگان ارجمند، گزارش خود را ادامه میدیم از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه. دسته دوشنبه 83 با کوکتوش بازی کرده ایستاده است در دوره دومی مرحله گروهی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2020. حساب 0-0 است در بازی مذکور. در نیمه اول ما شاهد گل ها نگردیدیم و اکنون بیایید بار دیگر توجه میکنیم به هیئت هر دو دسته. شروع میکنیم از دوشنبه 83. دروازه‌بان رقم 99 عظیم قرایف، رقم 25 عزت روزیف، 5 اسامو بنجامین، 10 امینو ادریس، رقم 11 الچیبک رشیدبکov، رقم 20 یاویس پارفیاند، 22 بود لوک لیانل که ایواز گردید و خورشید عبداللهیف میدان وارد شد تحت رقم 23. رقم 12 اعظم مرادov، 18 دلیر امام نظرov، 8 پرویز حمیدov و شماره 21 باشد مهراب عظیمov سرمربی دسته طاهر مومینov. کوکتوش دروازه‌بان رقم 88 قربان علی بوبویف، رقم 17 احتم خولبویف. توجه میکنیم با هجوم کوکتوش، پاس به کناری چپ، امکانات است برای فوتبالبازان کوکتوش و داور پنالتی تعیین میکند، زیرا بر مقابل فوتبالبازی کوکتوش قاعده بازی ویران میگردد. اکنون امکانیت برای فوتبالبازان کوکتوش به میان می آید. خب در نزد توپ محسن عبدالغفارov است. محسن عبدالغفارov، ضربه محسن و میتوان حساب شده می شود 1-0. کوکتوش پیشرفت میگردد. گل رو محسن عبدالغفارov به ثمر رسانید از پنالتی. خب هیئت کوکتوش گفتیم رقم 88 دروازه‌بان قربان علی بوبویف، 17 احتم خولبویف، 3 محمد جان رحمونov، 4 ارتور پرینس، 11 حکمت رسولov، رقم 21 منیر دولتبکov، 70 آتابک کریمov، 19 محیدین اودیلov، رقم 35 بنیاد شادیف، 10 صابر جان خولماتov، رقم 8 محسن عبدالغفارov است. ما می‌بینیم که تحت شماره شماره 9 فوتبالباز عزیزبک سلطانوف نیز به میدان وارد شده است. نیم محافظتگر. بنیاد شادیف در میدان دیده نمی شود. این بازیگر میکنم ایواز کرده شده است و نه، بنیاد شادیف در میدان است تحت شماره 35 این فوتبالباز. و بیا توجه میکنیم به ضربه کنجی فوتبالبازان دوشنبه 83. تلاش کرده استن بازیگران کوکتوش. اوتابک کریم رو در میدان میبینیم.
футболбози мазкур иваз гардидааст таҳти шумораи 70 ва дар мавқеи ӯ бозӣ дорад Азизбек Султонов. футболбоз таҳти шумораи 9. نه футболбози хатти ним муҳофиза ба майдон ворид гардид Азизбек Султонов таҳти шумораи 9 аз ҳайати Кӯктош. ва дар нимаи аввал бозӣ дар ихтиёри Кӯктош буд. футболбозони Кӯктош бисёртар талош мекарданд ва тӯбро бисёрам идора менамуданд. ва дар умум дар нимаи аввал рақобат зиёд буд, имкониятҳои голзанӣ бошад камтар ба чашм расид. довари бозии имрӯза Беҳрӯз Муртазоев аст. ба ӯ кӯмак карда истоданд Ҷурабек Содиқов ва Наврӯзҷони Сулаймон. довари чаҳорум бошад Қурбонмурод Шарифов аст. ҳусейн Абдуғаффоров хеле ҳам хуб бозӣ кард, вале футболбозони Душанбе 83 тӯбро мегиранд. Далер Имом Назаров. дар хатти ҳамла бозӣ дорад Хуршед Абдуллоев таҳти шумораи 23. футболбози Душанбе 83 ки ба майдон ворид гардид ва легионери даста Лук Леонелро иваз кард. эҳсол ба канори рости майдон Азам Муродов. имконият барои футболбозони Душанбе 83. партов ба канори рости майдон. зарба ҷониби дарвоза ва зарбаи қавӣ ба маркази майдон. чӣ гуна ки дар нимаи аввал гуфта будам, ҳардуин даста дар гурӯҳи Б қарор доранд. норӯи Хатлон ва Эсхата. агар дар ин бозӣ Кӯктош ғалаба кунад, пас шумораи имтиёзҳои худро бо Душанбе 83 баробар мекунад. айни ҳол Хатлон, Душанбе 83 се имтиёзӣ доранд дар ҳисоби худ ва Хатлон дар зинаи аввал аст. Ҳикмат Расулов. аут ба фоидаи Кӯктош. чун ҳисоб 0-1 ба фоидаи Кӯктош аст, бубинед Душанбе 83 фаъолтар мегардад дар қисмати дуюм.
дар ҳол хост ба ҳуҷум гузарад душанбе 83 вале муваффақ намегардад. дар нимаи якум Аҳтам Холбоев ҳимоятгари Куктуш сарвони даста ба ҳамроҳии Ҳикмат Расулов зуд мавқеи худро иваз мекарданд. Аҳтам Холбоев ба канори чап меомад ва Ҳикмат Расулов бошад ба канори рости майдон. пас ба дохили ҷаримагоҳи душанбе 83 боз як воқеаи дигар ва довар ишора мекунад ки ба тӯб бозӣ кард ҳимоятгари душанбе 83 Исмат Рӯзиев ва инҷо пеналти нест, танҳо зарбаи кунҷӣ. ҳикмат Расулов дар назди тӯб аст. аут. Элчибек Рашидбеков. қоидаи бозӣ вайрон гардидааст ва айни ҳол Явис Парфанд партофти Парфанд талош доранд футболбозони душанбе 83 барои зарба задан ва довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон гардид. Собирҷон Холматов нимувозиятгари Куктуш бар муқобили ҳамин бозингар қоидаи бозӣ вайрон гардид. ба тӯб расид футболбози Куктуш. аут. бениҳоят хуб бозӣ мекунад бозингари душанбе 83 дар канори рост. ба тӯб расид вале баъдан дар идора кардани тӯб муваффақ нагардид Хуршед Абдуллоев. тӯб аз майдон берун мегардад. аут ба фоидаи душанбе 83. Элчибек Рашидбеков тӯбро соҳиб шуда натавонист. зарбаи қавӣ ба маркази майдон. Ҳикмат Расулов. Хуршед Абдуллоев талош кард вале суръаташ он қадар баланд набуд. аут. Азам Муродов тӯбро аз даст дод ва қоидаи бозиро вайрон мекунад. Азам Муродов ҳимоятгари ҷавони душанбе 83 яке аз футболбозони калидии душанбе 83 дар лига якум буд. футболбоз Азам Муродов.
محمدجان رحمانов باز هم اول 18 به طول میرسد این بازیگر. در قسمت یکم بنیاد بازی خوب نشان داد محمدجان رحمانov. дар ҳол тӯбро аз назди ҷаримагоҳи дастааш дуртар мекунад собирҷон холматов. бояд бозӣ вайрон нагардидааст. собирҷон холматов пасиу ба канори чап ирсол ба назди дарвоза ва бубинед ки чӣ гуна имконият дошт муҳиддин одилов. аз назди дарвоза зарба зада натавонист муҳиддин одилов. элчибек рашидбеков меафтад. элчибек рашидбеков бидуни қоида вайронкунӣ тӯбро гирифтанд футболбозони куктуш. қурбонали бобоев, ҳикмат расулов, муҳсин абдуғаффоров қоидаи бозӣ вайрон мегардад бар муқобили футболбоз дар наздикии ҷаримагӯи душанбе 83. пас аз чанд лаҳза тағйирот ворид карда мешавад дар ҳайати душанбе 83. барои ба майдон баромадан омода шуда истодааст футболбоз сатҳи шумораи 19 эдухини коллинз. мукоят барои футболбозони куктош. қоидаи бозӣ вайрон гардид. дар ҳол футболбозони душанбе 83 тӯбро бозӣ дароварданд ва тӯб ба дасти футболбози куктош бармехӯрад ва корти зард нишон дода мешавад ба муҳаммадҷон раҳмонов. корти сурх мегирад ин футболбоз. дуюмин корти зардаш аст ва акнун куктош бо шумораи кам бозиро идома хоҳад дод. яке аз беҳтарин ҳимоятгарони куктош буд дар рафти ин бозӣ муҳаммадҷон раҳмонов. мардум ба дохили ҷаримагоҳи куктош. иштибоҳ мекунад собирҷон холматов ва аз майдон гирифта мешавад таҳти шумораи 18 далер имомназаров ва ба майдон ворид гардид таҳти рақами 19 легионер эдухини коллинз ин муҳофизатгар. муҳсин абдуғаффоров
توپ رو به هم دسته خود روان میکند. حسن محسن عبدالغفارov. محمد رسولوف مجبور میشود که توپ رو به نزدیکی جریمه گوی دوشنبه 83 روان کند. اکنون تغییرات در هیئت کوکتوش وارد کرده می شود بعد از کارت سرخ گرفتنی حمایتگر محمد جان رحمانوف. پس از چند لحظه به میدان میبراید فلوبوز شهزاد عبدالرحمانوف خط رقم 5 و در کنار راست بازی خواهد کرد. حمله بر روی وضع میکند محسن عبدالغفارov. از میدان گرفته میشود محسن عبدالغفارov و حمایتگر به میدان وارد میگردد در خط حمله کوکتوش. در دقیقه باقی مانده فلوبوز تحت شماره 15 محیدین عادیلوف بازی خواهد کرد. فلوبوزان دوشنبه 83 ضربه تو به حکمت رسولوف بر میخورد. صد گذاشت حکمت. فشار آورده است فلوبوزان کوکتوش. پس به کنار راست میدان ارسال به داخل جریمه گوی کوکتوش. یک بار با دو فلوبوزی دوشنبه 83 رقابت کرد محیدین عادیلوف. محمد رسولوف بنیاد خوب بازی کرد. از تجربه اش استفاده نمود این بازیگر. و باز هم قاعده ویران کنی. این بعد قاعده بازی رو منیر دولت بک ویران کرد. یاویس پرفان در نزد توپ است. لگنری دوشنبه 83 و روی پرتوف کردن آماده می شود این فوتبال باز. ارسال به داخل جریمه گوی کوکتوش. ضربه نه قدر قوی. باز یک تلاش دیگری فلوبوزانی دوشنبه 83 را دیدیم. موقع ضربه زنی بود ولی
ضربه نه قدر قوی اجرا کرده. قربانعلی بابویف در دوری اوینده، در دوری سیوم دسته دوشنبه شده با خطلون بازی خواهد کرد. این دور در شهر حصار برگزار می‌گردد در ورزشگاه مرکزی و کوکتوش باشد با اسخط بازی میکند. اگر امروز کوکتوش غلبه کند پس 3 امتیاز کسب نماید و در دوری اخیرین رقابت هر دو دسته برای به دست آوردن راحت مرحله حذفی الان شدید صورت خواهد گرفت. امروز باز همچنین یک دیدار دیگر صورت میگیرد. خطلون با اسخط بازی میکند و اگر رفتو خطلون غلبه کند پس دسته میتواند که بعد دوری حذفی براید. لعب داشته از فلوبازی کوکتوش در کنار چپ میدان. پرتاب به مرکز با سمت فلوبازان کوکتوش با توپ هستند. حکمت رسولوف، ارسالیو الچیبک، رشید بکف پشت خود را گذاشت ولی خود بازی را ویران میکند الچیبک رشید بکف. باز هم قاعده ویران کنه. این نوبت فلوبازان دوشنبه 83 قاعده بازی را ویران کردن. سه بازیگر کوکتوش آماده شده ایستادند برای بازیگزاری شاید انجام دادن. ضربه جریموی بونیوس شدیف در نزد توپ است. ضربه و باز یک تلاش دیگر فلوبازان کوکتوش در اخیر تحت شماره 15
Muhiddin Odilov zarba zad. Hikmat Rasulov дар назди тӯб аст. партофти Hikmat Rasulov. ҳимоятгари Душанбе 83. Азам Муродов аввалин шуда ба тӯб расид. зарбаи кунҷӣ нест. тӯб аз дарвозабони Душанбе 83 Азим Қараев аст. мансубаи футболбозони Куктош бенатиҷа хатм мегардад ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Элчибек Рашидбеков ба тӯб нарасид. тӯб аз майдон берун карда мешавад. Элчибек Рашидбеков. талашию. футболбозони Куктош дарҳол фишор овардан, вале тӯбро аз даст додан ва тағйирот дар ҳайати Душанбе 83. аз майдон Парвиз Умидов гирифта шуд ва ҳайати рақами 9 Далер Ризоев ба майдон ворид шуд. ҳамлавар. Меҳроб Азимов, Элчибек Рашидбеков, Меҳроб Азимов, партофтию. Фаридин Одилов. шалом хуб бозорам футболбозони Куктош таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳуҷум. партов ба марказ имконият аст. вораи зарба зада мешавад ва бубинед ки чӣ гуна мавқеи дурустро ишғол намуд ҳимоятгари Душанбе 83. Азам Муродов ва нагузошт ки зарба тӯб ба назди дарвозабон Азим Қараев равад. Hikmat Rasulov. партофти Hikmat Rasulov. дарвозабон бо як мушкилӣ ин вазъиятро бартараф намуд. пас ба Элчибек Рашидбеков. Элчибек. партов ба канори рости майдон. тӯбронӣ карда истода аст Душанбе 83. аз ба канори чап мавқеи озод барои футболбозони Душанбе 83 дар хати ҳамла нест. тӯб аз майдон берун карда мешавад бо як зарбаи қавӣ. боз ҳам тағйирот дар ҳайати Душанбе 83 ворид карда мешавад. пас аз чанд лаҳза боз як футболбози дигар ба майдон мебарояд. ва
این فلوبوس سطح شماره 7 فرهاد قاسیموف است. فرهاد قاسیموف بازیگر تحت شماره 23 خورشید عبداللهیف را عوض میکند. خورشید عبداللهیف در نیمه دوم میدان ورود گردیده بود ولی ببینید که از میدان گرفته شد و فرهاد قاسیموف با میدان ورود شد تحت شماره 7. هکتور پرینس باز هم قاعده بازی برای میگرد. شماره قاعده وارون کنی و خیلی هم زیاد هستند در هفته بازی امروزه. با کمکی طبیبان نیاز دارد صابرجان خولماتوف. Ama niye göre yok değil. حکمت رسولوف توپ محض با همین فلوبوز روان کرده می شود. حکمت رقابت فلوبازان در کناری چپ است. ببینید چگونه فلوبازی کوکتوش بازی کرد. توپ را خواسته به دست آورد و موردین اودیلوف بنیاد بازی خوب نشان داده است از این فلوبوس. موردین اودیلوف پاسی خیلی خوبی او به داخل جریمه گفت و افساید. افساید واقع گرفته می شود. حکمت رسولوف اشتباه میکند ولی برای به دست آوردن توپ دوباره تلاش کرده است از حکمت رسولوف. بدون قاعده ویران کنی توپ را گرفت حکمت رسولوف. و باز هم قاعده ویران کنی. این بعد یک برای دو فلوبازی دوشنبه سه قاعده بازی را ویران کردن. الچیبک رشید بکف کارت زرد میگیرد. سه فلوباز در زمین خوابیدند. تحت شماره 35 از هیئت کوکتوش بنیاد اودینایف همچنین صابرجان خولماتوف و لگنری دوشنبه 83 ادریس امینو.
تغییرات ورود کرده می شود و در حیاتی کوکتوش بازی رو ادامه دادن میتواند فکر میکنم صابرجان خولماتوف صابرجان خولماتوف به توپ نرسید. اوت با فایده دوشنبه 83 است. و دروازه‌بانی کوکتوش قربانعلی بوبویف یک اشتباه کرد اما در نزدیک فوتبالبازان دوشنبه 83 نبودند و توانست که دوباره توپ رو بگیرد. از کنار راستی میدان با هجوم میگذارد کوکتوش پرتاب به داخل جریمه گو الچیبک رشید بکف توپ رو میگیرد قربانعلی بوبویف سوربون غیوسف پس از چند لحظه به میدان ورود می شود تحت شماره 33 حمایتگر توجه میکنیم به این هجومی کوکتوش موردین عادیلوف بنیاد خوب بازی میکند و سوربون غیوسف صابرجان خولماتوف را عوض میکند. صابرجان خولماتوف لاد برداشت خوب ضربه کنجی است با فایده کوکتوش. موردین عادیلوف رقابت دارد برای توپ رو گرفتن ولی اوت با فایده دوشنبه 83. و رسولوف با ضربه قوی خود توپ را به مرکز روان میکند. موردین عادیلوف پسیو به کنار چپ ولی از میدان رفتن محسن عبدالغفورов بازی موردین عادیلوف کلا دیگر گردید و در خط حمله بنیاد بازی خوب نشون داده است این فوتبالباز اصلا نیم محافظتگر است اما ببینید که باعث یگانه حمله‌آوری کوکتوش چگونه بازیش خوب است. موردین عادیلوف ارتوفت سینو انیق با سهم فوتبالبازان کوکتوش توپ را میگیرند. چهار دقیقه علاوه کرده می شود و وقت اساسی دیدور 4 دقیقه جدا می کند. غلبه کوکتوش رو در چنین بازی مشکل بازی برای هر دو دسته بنیاد مشکل صورت گرفته ایستاده است. و یگانه پنالتی که در آغاز نیمه دوم به ثمر رسانیده شد
замон гол ҳисоб ҳамоно тағйир наёфтааст. 0-1 ба фоидаи Кӯктош аст. воридгаро донишем ки дар даври сеюм душанбе 83 бо Хатлон бозӣ хоҳад кард ва Кӯктош бошад бо Эсхата. Ҳар ду ин бозӣ дар шаҳри Ҳисор баргузор мегардад. Ва имрӯз бошад боз як дидори дигар моро интизор аст. Хатлон бо Эсхата бозӣ хоҳад кард. дастаҳои дигари ҳамин гурӯҳ зарбаи қавии Қурбоналӣ Бобоев. пас ба маркази майдон. Ҳикмат Расулов тобро ба канори чап равон мекунад. футболбози ҷавони Кӯктош ки ба майдон ворид гардид. айни ҳол дар канори чап бениҳоят хуб бозӣ кард. аут ба фоидаи Душанбе 83 аст. Элчибек Рашидбеков пасиу ва бубинед ки чӣ гуна зебо бозӣ кард Артур Принц. Ҳикмат Расулов ва хеле ҳам хуб бозӣ намуд Элчибек Рашидбеков. Туп дар ихтиёри футболбозони Душанбе 83 аст. Партов ба канори рости майдон, вале тӯбро идора карда наметавонад дар чунин вазъият Фарҳод Қосимов. он тағйиротое ки анҷом дод сармураббии Душанбе 83 Тоҳир Муминов то ҷоям қадар хуб натиҷа надода истодаанд. зарба ба канори рости майдон, аут ба фоидаи Душанбе 83 аст. хуб, ба анҷом мерасад дидори Душанбе 83 ва Кӯктош. Кӯктош бо ҳисоби 1-0 бар Душанбе 83 ғалаба мекунад ва акнун дар ҳамин гурӯҳ, дар гурӯҳи А айни ҳол се даста як-якбора се имтиёзӣ доранд. инҳо дастаҳои Хатлон, Душанбе 83 ва Кӯктош аст. мо шумо бозиро тамошо кардам шораи Фардони Шарифзод ва тӯли ин дақиқаҳо будем чунин гурӯҳи техникӣ телевизиони варзиш ва футбол. ташаккур барои диққататон. хайр.